जान देती थी, लेकिन अब मैं साफ देख रही थी कि वो मुझे किसी सूरत अपने बेटे के साथ बांटना नहीं चाहती थी। उनकी हरकत से ये बिल्कुल वाज़ह था। यहाँ तक कि शादी की पहली रात ही उन्होंने हमारे कमरे के बाहर चारपाई बिछाकर सोना शुरू कर दिया, जो मुझे बेहद अजीब लगा क्योंकि उस वक्त सर्दियां शुरू हो चुकी थी। मगर यह सिलसिला फिर रोजाना का मामूल बन गया। सुबह जब मैं उठती तो मेरी सास अक्सर कहती थी, तुम लोग रात को इतनी देर तक जाकर बातें कर रहे थे। मैं सब सुन रही थी। ये बात मुझे बहुत अजीब और शर्मिंदा करने वाली लगती थी क्योंकि हमारी पढ़ी लिखी फैमिली में ऐसी हरकत न बड़े करते हैं और ना छोटे। लेकिन वो बड़े फख्र से बताया करती थी कि मैंने रात को तुम्हारी बातों की आवाज़ सुनी। मैं शर्म और एहतराम के बाइस खामोश रहती और कुछ ना कह पाती। एक रात मेरे शौहर ने कहा, आओ मैं तुम्हें ट्रैक्टर पर बिठाता हूँ। हम दोनों साथ बैठ गए और बहुत एंजॉय किया। घर के अंदर ही मेहमान खाने के साथ एक बहुत बड़ा अहाता था जहाँ गायें भैंसें बंधी हुई थी और इसके साथ एक छोटा सा खाली खेत था जो उस वक्त बंजर पड़ा था। मेरे शौहर वहाँ हल चला रहे थे और मैं उनके साथ बैठी थी। हम हंस रहे थे, बातें कर रहे थे। मेरे देवर भी हमें देखकर मुस्कुरा रहे थे कि अचानक मेरी सास मुझे आती हुई नजर आई। उनकी आंखों में इतनी नफरत थी कि बयान नहीं कर सकती। ना उन्होंने मुस्कुराया और ना कुछ कहा, बस एक अजीब सी नजर से मुझे देखती रही, जैसे मुझे नजर लगाने की कोशिश कर रही हो। हालांकि माँ अपने बेटे को कैसे नजर लगा सकती है, लेकिन उनकी नजरें मुझ पर ही जमी हुई थी। मुझे उस वक्त अंदाजा हो गया था कि ये लोग मुझे और अपने बेटे को साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि मैं बहुत एहतियात करती थी, ना ज्यादा तैयार होती और ना ही उनके सामने शौहर से ज्यादा बातें करती। हालांकि हम नई नवीली शादीशुदा जोड़े थे। मेरी देवरानी मुझे समझाती थी कि इनकी नजर हद से ज्यादा बुरी है। हर वक्त अपने आप पर पढ़कर भूखा करो। तुम पढ़ी लिखी हो, जवान और खूबसूरत हो। ये लोग तुम्हें इतनी आसानी से इस घर में टिकने नहीं देंगे। फिर एक रात मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में मेरी सास मुझे एक अजीब सी जगह पर ले जाती है। इन्होंने अजीब गरीब कपड़े पहने हुए थे। वो जगह ऐसी थी जैसे इर्द गिर्द गंदगी हो, टूटे फूटे कमरे हों, मगर वो एक डबल स्टोरी इमारत जैसी थी। ऊपर वाले कमरे में हम गए तो वहाँ कचरा और कबाड़ ही कबाड़ था। मेरी सास मेरे करीब आई। मुझे बहुत गुस्से से देखा, जैसे अभी मुझे जान से मार डालेंगी। फिर इन्होंने एक बड़ी सी सुई उठाई जिसे हम कधुई भी कहते हैं, और वो सुई मेरी आंख के बिल्कुल नीचे से ऐसे गुजारी जैसे कुछ सी रही हूं। साथ साथ वो कुछ कह रही थी, मगर मुझे अब याद नहीं कि क्या कह रही थी। बस इतना याद है कि वो कोई वार्निंग थी जिसमें खौफ, नफरत, हसद और जलन सब कुछ शामिल था। मैंने ख्वाब में अपने जिस्म पर ऐसी वहशत महसूस की कि बयान नहीं कर सकती। ऐसा लगा जैसे सुई मेरे अंदर तक चली गई हो। मैं खौफजदा हालत में जागी और लगातार औज़ बिल्लाह पढ़ती रही। ये सब बातें चलती रहीं और इसी दौरान मेरे शौहर को इस्लामाबाद भेज दिया गया। जो कुछ मेरे साथ पहले किया गया था वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मैं नफ्सियाती मरीज बन चुकी थी। मेरी सास मेरे कमरे में ही सोया करती थी और तब भी मैं खौफ में रहती थी। एक दिन मामूली सी बात पर सब लोग मुझ पर लान तान करने लगे। इतनी गालियां, खलीज अल्फाज के सुनकर मेरी रूह कांप गई। हत्ता कि मेरी ससुर मुझे मारने के लिए मेरे कमरे तक आ गए। मैं डरी सहमी बस एक कोने में बैठी सुनती रही। ऐसे ऐसे घटिया इल्जामात लगाए गए जिनका मेरी जात से दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। जिस दिन ये सब हुआ उसी दिन मुझे अकेले कमरे में सोना पड़ा। मैं पहले ही खौफज़दा थी। कुरान पाक और मुख्तलिफ आयात पढ़ती रही, नफल पढ़े, दुआएं की और फिर रोते हुए सो गई। घर में बात की तो मेरी अम्मी और बहन भाइयों ने खास ताकीद की कि कुछ भी हो जाए दरवाज़ा मत खोलना, चाहे जो हो। सोते वक्त तक यही ख्याल आता रहा कि अभी दरवाज़ा बजेगा या कुछ बुरा हो जाएगा।
کیا پتا یہ لوگ رات کو میرے ساتھ کچھ کر بیٹھے، کیونکہ دن میں تو سب نے میرے ساتھ لڑائی کی تھی، گالم گلوچ کی تھی، جھوٹے الزامات لگائے تھے، اور میں بس خاموشی سے سنتی رہی تھی۔ سوچا کہ جب شوہر واپس آئیں گے تو ان سے بات کروں گی، فی الحال وقت گزارنا ہے۔ میں نے دیر تک دعائیں پڑھی اور پھر سو گئی۔ تقریباً رات کے 3 بجے کا وقت تھا، سخت سردیاں تھیں۔ خواب میں نے دیکھا کہ میں کسی پہاڑ پر چڑھ رہی ہوں، وہاں اکا دکا گھر بنے ہوئے ہیں۔ اچانک دروازے بجنے کی آواز آتی ہے، میں دروازہ کھولتی ہوں تو سامنے میرے سسر، ساس اور ایک دیور کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ابو کو اندر لے لو، وہ یہاں آرام کریں گے۔ میں کہتی ہوں جی بالکل ابو جی، آپ اندر آ جائیں، آرام کریں۔ میں دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر میں بستر سے اٹھ جاتی ہوں اور وہ میرے بستر پر لیٹ جاتے ہیں۔ پھر یہ منظر بدلتا ہے اور بار بار میرے کانوں میں آواز آنے لگتی ہے، اٹھو فجر کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ ساتھ ساتھ میں دیکھتی ہوں کہ سورج نکلنے والا ہے۔ اب آئی اصل بات۔ اچانک مجھے شدت سے محسوس ہوا کہ میرے بالکل پہلو میں کوئی لیٹا ہے، بالکل ویسے جیسے میرے شوہر لیٹتے ہیں۔ میرے بائیں طرف دباؤ پڑنے لگا، ایسا لگا جیسے کوئی میرے ساتھ ہی لیٹا ہوا ہے، اور پھر میرے کان کے بالکل قریب سے ایک آواز آئی، جو کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے میں سب جانتا ہوں، لیکن یہ الفاظ سننے تھے کہ میرا پورا جسم سن ہو گیا۔ نہ نیند باقی رہی اور نہ خواب، بس یاد یہی رہا کہ میرے پہلو میں کوئی بس موجود ہے۔ اس وقت میرے اوپر جو کمفرٹر پڑا ہوا تھا اس کا وزن اتنا زیادہ ہو گیا کہ مجھ سے ہٹا ہی نہ جا رہا تھا۔ میں نے منہ اندر چھپایا ہوا تھا، میری ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ لحاف ہٹا کر دیکھ سکوں، اور سب سے بڑی بات وہ آواز میرے سسر کی تھی۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس وقت میں نے جو خوف محسوس کیا وہ کیسا تھا۔ مجھے لگا کہ جو خواب میں نے دیکھا تھا وہ سب حقیقت میں بدل گیا۔ بڑی مشکل سے میں نے ہمت جمع کی، لحاف ایک طرف ہٹایا اور دوسری طرف دیکھا، پھر فوراً قرآن کی سورتیں اور دعائیں اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دی، اتنی اونچی کہ دروازے کے باہر کوئی تھا بھی تو اس نے سن لیا ہوگا۔ میں نے بہت سی آیات اور سورتیں پڑھ کر کہا، یا اللہ میں تیری پناہ میں ہوں، اے اللہ مجھے انسانوں اور جنات کے شر سے محفوظ رکھ، اے اللہ میں تیرے ہی حفاظت میں ہوں۔ یقین کریں جیسے ہی میں نے یہ سب کہا تو کمرے کی فضا یکدم بدل گئی، ایک سکون سا چھا گیا، دل کا کھچاؤ کم ہو گیا، اور پھر اچانک آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان شروع ہو گئی۔ میں فوراً اٹھ کر نماز وغیرہ پڑھنے لگی۔ یہ بات میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ کوئی میری بات پر یقین نہیں کرے گا، سب یہی سمجھیں گے کہ میں اوور تھنکنگ کرتی ہوں یا ٹینشن کی وجہ سے ڈر گئی ہوں۔ لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا تھا وہ صرف اور صرف میں جانتی ہوں۔ یہاں میں ایک اور بات شامل کرنا چاہتی ہوں۔ اس وقت بھی مجھے یہی لگا کہ شاید میرا قارئین مجھ سے ہم کلام ہے۔ جن لوگوں کو نہیں معلوم ان کے لیے بتا دوں کہ قارئین ایک ایسا جن ہوتا ہے جو ہر انسان کے ساتھ اس کی پیدائش کی وجہ سے لگا دیا جاتا ہے۔ اس وقت میرا خیال تھا کہ قارئین ایک ہمساد ہوتا ہے اور یہ اچھا جن ہوتا ہے جو انسان کا مشکل اور غم کی حالت میں تسلی دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میں بالکل غلط تھی۔ حقیقت یہ کہ قارئین ایک ہمساد جن ہوتا ہے جو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، ڈر اور خوف پیدا کرتا ہے اور برے کاموں میں اکساتا ہے۔ بعد میں جب میں نے تحقیق کی تو مجھے سمجھ آیا کہ قارئین کے شر سے ہمیشہ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ انسان کو شدید قسم کی ڈپریشن میں بھی ڈال سکتا ہے، لیکن جب وہ مسلسل نیک اعمال کرتے رہیں، قرآن کی آیات اور گناہوں سے بچیں تو قارئین کمزور پڑتا ہے، اور جو جنات مسلمان نہیں ہوتے انہیں تو ہم قرآن کی آیات اور صورتوں سے بھگا سکتے ہیں، مگر قارئین تو ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ منفی خیالات کو خود پر غالب نہ آنے دے۔ مجھے اس وقت لگتا تھا کہ شاید وہ مجھے تسلی دینا چاہتا ہے، لیکن حقیقت بالکل یہ نہیں تھی۔ تو یہ تھی میری زندگی کی ایک مرحلے کی چند چھوٹی موٹی کہانیاں۔ بس میں اتنا ہی کہوں گی کہ سسرال کو کبھی بھی
कमज़ोर या मामूली ना समझे और ना ही किसी नन जेठ देवर पर अंधा एतमाद करें। ससुराल में अपने हमेशा आँख और कान खुले रखें। आज मैं जहाँ हूँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि सुकून की ज़िंदगी गुजारें, और उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि मैंने वहाँ सब कुछ देखते और जानते हुए भी अपनी ज़ुबान बंद रखी। खुदारा अगर आप अपने शौहर या ससुराली रिश्तेदारों की हकीकत जान भी जाएं तो कभी भी इज़ाहिर न करें कि आप उनकी कमज़ोरियों से वाकिफ़ हैं, क्योंकि ऐसा करने से आपकी अपनी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। अगर मैं उस खौफनाक हवेली और ससुराल से बच निकली थी तो उसकी वाहिद वजह यह थी कि मैंने अपनी ज़ुबान पर काबू रखा। एक लम्हे के लिए भी उन्हें यह एहसास नहीं होने दिया मैं उनके घर की हर घटिया राज से वाकिफ़ हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आएगी। अपने चैनल पर लाजमी शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और काले जादू की स्टोरी की तरफ। ये कहानी मेरी वालदा की है जब वो बच्ची थी। उस टाइम वो गांव में रहती थी, अब तो हम शहर में होते हैं। तो मेरी वालदा बताती हैं कि हमारे जो गांव वाला घर था वहां पर बचपन से ही बहुत जिन्नात थे। मेरी वालदा वगैरह 7 बहन भाई हैं। वो बताती हैं कि हमारे घर में एक दावत थी और सब मौलवी वगैरह आए हुए थे। जो मेरे जो नाना अबू हैं वो चिकन और मटन लेकर आए थे, तो सारा इन्होंने पीसेस वगैरह बना के रखा। आपको पता है कि गांव वगैरह में नाई वगैरह ये खाना वगैरह पकाते हैं। वो रखा हुआ था और गलती से उस गोश्त के ऊपर वो लोग कपड़ा डालना भूल गए। तो 10-15 मिनट के बाद वो नाई जब गोश्त को देखने के लिए आया तो क्या देखते हैं कि वो सारा का सारा गोश्त ही गायब है। एक तो ये वाकया हुआ और फिर जो मेरी वालदा की खाला उन्हें जिन्नात के दौरे पड़ने लग गए। तो इस टाइम गांव में जो बड़े बड़े मौलवी थे मेरे नाना अबू मौलवी साहब को लेकर आ गए, और जब उन जिन्नात ने उस मौलवी साहब को देखा तो उसने कहा कि तुम इसको लेकर आए, ये तो हमारी जूतियां साफ करता है, क्योंकि मेरी खाला पे हाजिरी हुई थी। तो जिन्नात आगे से बात कर रहे थे। मेरी वालदा बताती हैं कि उस टाइम वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, और फिर उसके बाद उस चीज़ ने मौलवी साहब को मारना शुरू कर दिया। तो फिर मेरे नाना अबू और मेरी वालदा के जो ताया अबू थे उन्होंने खाला को पकड़ा और उन पर दम वगैरह करवाया। वो थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हो गई और दोबारा फिर से उनकी अंदर हाजिरी हो गई। तो मेरी वालदा की जो ताया अबू थे अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। तो वो वफात पा गए।